Vamos a abrir nuestra Biblia. Let us open our Bibles. Efesios capítulo 6. The book of Ephesians chapter 6. Efesios capítulo 6. Ephesians chapter 6. Vamos a ver algo bien importante para nosotros We're going to see something very important for como us cristianos. as a Christian. ¿Cuántos están teniendo pensamientos raros en How su many mente? are having Levánteme la mano. rare thoughts in their mind? Raise your No, no hand. haga así, haga así. Don't do this. Do this. ¿Cuántos sienten que su mente como que está siendo bombardeada? How many feel like your minds are being Hoy tú bombarded? vas a saber por qué. Today you're going to know ¿Cuántos why. sienten que su corazón How está many como feel quebrado? that your heart is broken? Levante la mano. Raise your hand. Quiero verlo. I Usted want va a to see saber you. por qué You hoy. will know why today. ¿Cuántos están desanimados? How many feel without strength? ¿Cuántos se sienten frustrados? Levánteme How la many mano. feel Puede levantarla. frustrated? You can raise your hand. Hoy vas a saber por qué. Today you'll know why. Efesios capítulo 6, Ephesians chapter 6, verso 10 verse 10 al 18. to 18. Hay algo que debes hacer. There's something that you must do. Es una recomendación de Dios It's God's recommendation para ti. for you. Dice así la santa palabra de Dios. The word of God says, Por lo demás, hermanos míos, finally, my brethren, fortaleceos en el Señor be strong in the Lord y en el poder de su and in fuerza, the power of his might. vestido de toda la armadura de Dios, Put on the whole armor of God, para que podáis estar that firmes you may be able to stand contra las acechanzas del diablo. against the wiles of the devil. Porque no tenemos lucha For we do not wrestle contra sangre y carne, against flesh and blood, sino contra principados y potestades, but against principalities and against powers, contra los gobernadores de las tinieblas against the rulers of the darkness de este of siglo, this age, contra los gobernadores de las against tinieblas spiritual hosts de este of the siglo, wickedness in this heavenly place, contra huestes espirituales de este siglo, against spiritual hosts, contra huestes espirituales de maldad against spiritual hosts of wickedness en las regiones celestes. in the heavenly places. Por tanto, Therefore, tomad take up toda la armadura de the Dios. whole armor of God. Toda la armadura de Dios. The whole armor of God. Toca a alguien y Tell dile, someone next to you, necesitas you need tomar to take up toda la armadura de the Dios. whole armor of No God. una pieza ni Not dos. one piece or two pieces. Toda la armadura The de whole Dios. armor of Diga God. toda la armadura Say de it with Dios. me, the whole armor of God. Estad pues firmes, Stand firm. ceñido vuestros lomos con la verdad, Stand therefore, having girded your waist with y the truth, vestido con la coraza de justicia, having put on the breastplate of y righteousness, calzado los and pies having shod your feet with the con el apresto del evangelio de la paz. preparation of the gospel of peace. Sobre todo, Above all, tomad el escudo de la fe, taking the shield of faith, con el que podáis apagar with which you will be able todos los dardos de fuego del maligno. to quench all the fiery darts of the Y wicked, tomad el yelmo de la salvación and take the helmet of salvation y la espada del and the Espíritu, sword of the Spirit, que es la palabra de which Dios, is the word of God, orando en todo tiempo, praying always, con toda oración y súplica en el Espíritu, all prayer and supplication in the Spirit, y velando en ello being watchful con toda perseverancia to this end with all y perseverance súplica and supplication por todos los santos. for all the saints. Diga, por todos los Say it with santos. me, for all the saints. Puede sentarse. You may have a seat. Diga, fortaleceos. Say it with me, be strong. De nuevo, fortaleceos. Say it again, be strong. Cada uno de nosotros Each and every one of us necesita fortalecerse en el Señor. has to be strong in the Lord, Porque no somos fuertes por nuestra propia fuerza. because we are not strong by our own strength. Así que necesitamos ir a Dios. So we need to go to God. Él es la fuente de nuestra energía. He is the fountain of our energy. Él es la fuente de mi fuerza. He is the fountain of my strength. Nadie en su propia fuerza No one in their own strength podrá jamás will ever be able to enfrentar las fuerzas del enemigo. face the strongholds of the enemy. Necesitamos, We need, como as creyentes, believers, ir a la fuente. to go to the fountain. Es interesante It's very interesting. esta palabra This word, en dumaos. endumaos, Es una palabra que viene de dunamis, is a word that's coming from que lo dunamis, que significa es energizar. and it means to energize. El apóstol Pablo dice, The Apostle Paul says, Filipenses capítulo 4 y verso 13, Philippians chapter 4 verse 13, que debemos de fortalecernos en el Señor. that we should be strengthened in the Lord.
Él es nuestra fuente de energía. He is the fountain of our Él strength. dice, todo lo puedo en He Cristo says we can do all things que me fortalece. through Christ that Diga strengthens que me. me fortalece. Through Christ that strengthens Todo lo me. puedo en I Cristo can do all things porque Él me energiza a because He mí. gives Es me lo the que Él está energy. diciendo. This is what He's Es lo saying. mismo que está diciendo aquí. It's the same thing He's saying Nosotros tenemos que fortalecernos here. We have to be en el poder de strengthened su in the fuerza. power of His strength. Cuando te fortalecen el poder de su When you are fuerza, strengthened in the power of tú His no ves strength, nada you difícil. don't see anything Tú difficult. no ves nada You difícil. do not see anything Tú difficult. piensas, todo lo puedo. You say, I can do all Yo things. puedo con eso. You think I can do Se ve this. grande. I will be, Pero más grande es el que está conmigo, el que me da la fuerza para sobreponerme a cualquier situación. above any situation. ¿Por qué necesitamos fortalecernos? Why do we need to be strengthened? Todas las fuerzas del enemigo están sobre los justos. All the strength of the enemy are upon the Él righteous. está tratando de ver cómo nos destruye, He's trying to find out how to destroy us. ver cómo te pone la vida de cuadrito a ti. See how he makes your life impossible. Ese es su trabajo. That's his job. Él no hace otra cosa. He doesn't do anything Él no else. coge He vacaciones. doesn't take vacations. Él está ocupado He is occupied en artimañas, in en evil schemes, estrategias, evil strategies, para ver cómo nos la pone difícil a to nosotros. see how he can make our lives difficult. Así que no es solamente, nosotros no estamos contendiendo meramente So we're not just battling simply with contra personas, people contra or filosofías. philosophies. Dice el apóstol Pablo, The Apostle Paul says estamos peleando we are battling contra principados, against principalities, contra gobernadores, against governors, contra huestes de maldad, powers of this evil, contra ángeles caídos, against fallen angels, poderosos, powerful, que aunque no lo vemos, that even though we do not están see a them, nuestro they alrededor are around us. constantemente. Constantly. Su influencia Their influence está en el mundo It's in the entero. whole world. Ellos se mueven They move, y el mundo and the world conoce el impacto de esos movimientos. recognizes the impact of Sentimos this movement. esa carga we feel this sobre baggage nuestra vida. over our lives. Y la idea es And the idea is llevarnos a nosotros al pecado, to take us into sin, llevarnos a nosotros a to desobedecer a take us to Dios. disobey God. Ahora note como dice el Now apóstol, notice what the apostle says. tomad, Take up. es un imperativo, It's something es algo que tú debes hacer. It's something that you should do. Y eso tiene una cláusula de propósito And it has a lot of purpose. para que podáis estar So that you firmes. may be able to be Diga firm. firmes. Say it with me, firm. Firmes. Firm. ¿Cuántos quieren estar How many firmes? want to be firm? Entonces tú tienes que Then vestirte you have to take up con toda la the armadura de whole armor Dios. of God. Porque el conflicto es real. Because the conflict El is real. conflicto es The real. conflict is real. Para Pablo, For Paul, todo el all universo of the universe estaba en una guerra, was at war. en una conflagración. They were at Todo war in a el battle. universo. All of the universe. Así que tomar las armas So to take up the weapon, no es algo fortuito, it's not something that's fortuite. no es algo si It's quiero, not something random or es if una I should. It's a necesidad, necessity. porque el conflicto es real. Because the conflict is real. Así que necesitamos, dice el So we apóstol, need to, the tomar Apostle Paul toda tells la us armadura to de take Dios. up all of the armor Tomar of God. toda la armadura Take up de Dios. the whole armor of God. no es un acto descuidado, This is not an act of carelessness. es algo pensado, It's something that you think. es algo sistemáticamente hecho, Something that's done systematically. porque el conflicto es real. Because the conflict is real. Ahora hay algo bien interesante Now there's something very interesting en la forma como el apóstol plantea in the esto. way in which the apostle tells us No es simplemente tomar it's not las armas, simply to take these es que weapons. esto tiene It's that this has un sentido de urgencia, it has a sense of urgency. pero al mismo tiempo que But tiene at un the- sentido de At urgencia, the same time, tiene un sentido de it necesidad. has a sense Es of mi urgency. necesidad, It's my necessity. es mi urgencia It's urgent. tomar It's urgent for me toda la to armadura de take all of Dios the armor of para God estar firmes, so that I may be firm, para estar en pie, so that I may be cuando el standing. conflicto arrecie, When the conflict cuando la starts, tentación venga, when the temptation cuando comes, el humo del conflicto when the cloud of todavía conflict se vea, is still being yo pueda seen, decir, I may be able to say, todavía estoy de pie, I am still standing. todavía estoy I de am pie, still standing. no he flaqueado, I have not no he failed. flaqueado, I have not given up. no he abdicado, I have not given no up. he ido I haven't tras gone. el pecado. After sin. Alabado sea el nombre del Señor. Praise the name of the Lord. Tomar toda la armadura de Dios Taking up all the armor of God
nos mantendrá invulnerable al pecado. will make us invulnerable to sin. Y no es simplemente tomar una pieza o no. It's not just to take one piece or Es two. tomar toda la It's armadura. to take the whole armor. El enemigo The enemy sabe knows cuál es la parte vulnerable tuya. what is your vulnerable part. ¿Cuál es la parte de tu armadura que tú no tienes? Which part of the armor you do Así not que si wear. él no te ve el casco de So la if he does salvación, not see the helmet of los salvation, dardos estarán sobre tu mente darts will be over your mind constantemente, constantemente, constantly. porque tú no tienes esa because you do área not have that area protegida. protected. Si tú no tienes la coraza de justicia, You do not have the breastplate of constantemente righteousness. Constantly, los dardos the darts estarán sobre tu will be corazón, over your heart, estarán sobre esa área. will be over this area. Por eso hay gente que dice, This is why there are people ay, that say, estoy partido por dentro, I am broken inside. me siento molido. I feel battered. Gente que entran en tristeza, People that enter into en this melancolía, state of sadness and en depresión, and depression. no tienen la coraza de They do not justicia. have the breastplate of righteousness. Y ellos están desanimados, And they feel without desalentados, strength. They feel like they have no frustrados, strength, no energy, and y no frustrated. saben And they don't de que realize eres un blanco del enemigo, that it's a trap from the porque enemy, tú no an attack tienes from the enemy, because esa you do área not have cubierta. that area covered. Necesitamos tomar toda la armadura de We Dios, need to take up the whole que armor cada of God, parte de nosotros that each and every part of esté us cubierta may be covered por el Señor, by the Lord, por la armadura de by the Dios. armor of God. Diga la armadura de Say Dios. it with me, the armor of No God. es mi armadura, It's not my armor, es la armadura de it's the Dios. armor of God. Así que cuando tomo la armadura de Dios, So when all of the armor le of God, permito a Dios when I allow pelear God, por mí. when I put on the whole armor, I allow God to fight for me. El enemigo tiene muchas estrategias distintas, The enemy has different distinctive strategies. desalientos, He has a lot of different Frustraciones. discouragements and frustrations. confusión, He brings confusion, fracasos morales, moral failure, errores doctrinales. doctrinal errors. Él conoce cada punto débil He knows each weak spot en cada uno de nosotros. in each and every one of us. De hecho, In fact, aun cuando un hombre o una mujer de Dios even when a man or a woman of God esté constantemente is constantly en la presencia de in the Dios, presence of God, cada uno de nosotros each and every one of us, somos objeto de estudios we are objects of study de los demonios. by the demons. Nos estudian, They study us. ven cuáles son nuestras partes débiles, They see which one of our, por are our dónde weak hemos spots. flaqueado, Where have we failed? Where qué are era we lo weak? que nos gustaba What is it that we used cuando to like estábamos allá. when we were over there? Y después que no han estudiado, And after they've studied us, asignan una entidad they send an entity y a esa entidad le and dicen, they tell this entity, atácalo por esta área, attack him in this area porque es el área vulnerable para because this is él. their vulnerable part. Así que si tú eras muy contento allá So afuera if you were a very happy person out y there bailaba todo tipo de and bugalú, you dance all types of dances, el diablo va a crear las the condiciones devil will create the conditions precisamente precisely para que tú entres en este so that you círculo, may enter in a circle porque es el área débil tuyo. because it's your weak spot. Si tú allá afuera mirabas muchas faldas, If in the world you looked at a lot of el diablo te va a dresses, mandar the falditas, devil will send you porque es dresses el área donde tú because that's the area where you eres débil. were weak. Toca a alguien y dile, cuídate, Tell someone next to you, take care of yourself. Cuídate. Take care of yourself que te están mirando, because they're watching you. te están observando. They're observing you. No peleamos contra carne y Not sangre, battling against flesh and blood. es contra It's gobernadores. against governors. La batalla es contra fuerzas The demoníacas, battle is against demonic forces. fuerzas demoníacas, Demonic forces. ángeles caídos, Fallen angels. espíritus que tienen poder. Spirits that have power. Cada día, Each day, día a día, day after day, tenemos una guerra. we have a war. El cristiano no puede tener temor Christian cannot have fear de demonios of demons o por demonismo, como decimos, or demonism o porque tenemos un conflicto espiritual. or because we have some kind of spiritual La conflict. salida nuestra es Our exit is vestirnos put on de toda la armadura de all of Dios. the armor of Diga God. toda la armadura Say it de with me, Dios. all of the Tenemos que armor of tener God. toda la We armadura have de to put on Dios. all the armor of God. Yo recuerdo I remember
Cuando yo le decía a mis hijos, When I would tell my children allá en mi país, over there in my country, oye, vamos a ir al río hoy. listen, let's go to the river today. Vamos a ir al Badén. Let's go to this place called Badeng. Es un río allá It's a river in my en mi country. país. Como 40 minutos antes de About Villa 40 Altagracia. minutes before Villa Altagracia. Así es que So llegábamos al río. we would arrive at the river. Y cuando yo pensaba que mis hijos estaban cambiando, And when I thought that my children ellos were estaban changing, metiéndose en el río. they were Y already yo in decía, the ¿qué river. pasó? And I said, what happened? ¿Cómo es que ustedes se cambiaron tan How rápido? is it that you guys changed so quick? Veníamos con los trajes de baño puestos, We papi. had our bathing suits on, Father. Solo fue quitarnos la de arriba, All we had to do was take off porque the teníamos top la de clothing abajo. because we had the one under. Así tenemos que estar This is nosotros. how we have to be as well. Vestidos, Dressed. vestidos, Dressed. cada día. Every day. La guerra The war, espiritual the spiritual es una war, dimensión it's a dimension mucho mayor. that is much Así greater. tenemos nosotros So this is how que we estar have to be vestidos dressed con toda la with armadura de all Dios. of the armor of God. Alabado sea el nombre del Señor. Praise the name of the Lord. Ahora, Pablo era bien hábil Now Paul was very agile para ver lesiones espirituales to find lectures of spiritual del things, mundo natural. of the natural world, in the Así que natural world. Pablo estuvo preso So Paul was there. en Roma He was in Rome. y Pablo And Paul, miraba la armadura he saw the armor del soldado romano. of the Roman soldier. Así que Pablo So Paul, tomó esa analogía he took this analogy para dar una lección to espiritual. give a spiritual lecture. ¿Por qué tú tienes que estar Why is it that you have to be armado put or con armed toda la armadura with de all Dios? of the armor of God? ¿Cuál es la causa? What is the cause? ¿Sabe por qué tú necesitas estar armado? Why, you know why you need to be armed? Porque tú no sabes Because you never know cuándo es el momento when is the en moment que el diablo se le va a ocurrir in which the devil will venir occur. contra ti. It will occur to him to Tú come no against sabes you. cuándo es. You do not know Así que when. cuando él lo intente, So when he tries, él tiene que encontrarte he has armado. to find you Él tiene armed. que encontrarte He has to find que tú you no tienes in a state una that you do not abertura, have some que kind no hay una of parte opening vulnerable en or a ti. vulnerable part. Toda tu área All of your area esté cubierta. is covered. Es necio pensar, It's foolish to think, oh, todo está bien hoy, oh, everything is fine today. todo va a estar bien mañana. Everything will be fine Es tomorrow. necio pensar así. It's foolish to think this way. Necesitamos We need entender esto, to understand this. porque de esto depende para muchos de nosotros Because for many of us, que podamos superar situaciones en nuestra vida. this is what will help us to Cada día, surpass cada other día, situations cada every day, mañana, every morning. así como tú vas al baño It's the same way that you y go to the agarras un bathroom cepillo, and you grab a cada toothbrush. mañana Every morning, necesitas you need ponerte to put on toda la armadura the de whole Dios armor of God antes de salir, before leaving. antes de salir, Before leaving. toda la armadura de all Dios, of the armor of toda God. la armadura de all Dios. of the armor of God. Alabado sea el nombre del Señor. Praise the name of the Lord. Así que constantemente le está buscando cuál es tu punto flaco, He's constantly looking for your weak spot, tu punto débil, your weak spot, para venir por ahí so that he can come and attack you contra in nosotros. that area. Ahora es interesante That's very interesting lo que dice el apóstol. what the apostle says. Necesitamos la armadura de Dios, We need the armor of God porque because hay un día malo, diga día malo. Todo está bien, everything's fine, pero un día se metió raro. but someday it's weird. Y tú dices, yo no lo mandé a buscar. And I say, I didn't see Pero él this, llegó. but this day came. El día malo This bad day, se está refiriendo el apóstol Apostle Paul is a referring esos to momentos these moments que nosotros decimos that we may say crisis, crisis, tragedias, tragedy, problemas. problems, Y de ñapa and sugar on top. me llegó una citación de la corte. I have this situation in the courthouse. Una situación que se sale fuera de lo normal. A situation that's out of the norm. Tú estabas bien You were fine. y ahora piensas And now you think. y dices, yo ahorita estaba bien, And you say, before I was ahora no fine. tengo paz. Now I have no peace. Vino un problema, A problem came. vino una A situación. situation came. El diablo se levantó The devil rose como río. as a river. Y ahora siento And now I feel que los diques están subiendo. that these rivers are Siento que me rising. estoy I feel ahogando. like I'm drowning. Los diques ya no contienen el agua. The rivers Y have me no siento- control, and I feel Y me siento inundado. like I'm drowning.
¿Cuántos se han sentido así? How many have felt like that? Momento de crisis. It's a moment of crisis. Las muchas aguas Many waters son símbolos en la Biblia are symbols in the Bible de muchos conflictos. of many conflicts. Cosas que te vienen. Things that will come to you. A veces vienen lentamente, Sometimes they come slowly. pero a veces vienen rápidas. Sometimes they come quick. Y te llegan. And they come to Y you. está en crisis. They arrive Y and you're está in en crisis. problema. And you're in a Hay una problem. acumulación de There's problemas. an accumulation of problems. ¿Qué sucede en el día malo? What happens on this bad day? En el día oscuro. In the dark day. Cuando tú no ves nada. When you don't see anything. Cuando tú dices, estoy When you say, confusa. I'm confused. ¿Qué hacer ahora? What do I do now? En el día malo, On the bad day, tú vas a tener que tomar decisiones. you're going to have to make decisions. Y esas decisiones These decisions que tú tomas that you take en esos momentos in these moments son muy are importantes. very important. Y muchas de esas And many decisiones of these decisions tienen que ver have to do with con situaciones situations, no solamente del futuro inmediato, not only the immediate future, sino que decisiones but also que en decisions esos momentos se that toman in those moments you take tienen que them ver con tu futuro and they eterno. have to deal with your eternal future. Así que cuando viene el día So malo, when this bad day el día arrives, malo va a the llegar. bad day will come. Y tú dirás, sí, el día malo And le you will llega a say, todo el yes, the mundo. bad day arrives Sí, for pero es everyone. importante que cuando llegue el día But it's malo, important for that when that el bad día day malo comes, te encuentres that bad day will find you fuertemente armado, strongly con armed, toda, strongly con armed, toda with all, la armadura de all Dios, the armor of con God, toda la armadura all de of Dios, the armor of que God, cuando el día malo that when llegue, that bad day el día arrives, malo se encuentre that contigo bad day may find y you diga, no tengo and cómo say, actuar I do not have ahora. any way to act. Estoy I am paralizado. paralyzed. Yo he sabido I have known tener muchas situaciones to be in a lot of situations y tener paz and have peace en medio de los problemas. in the midst of the problems. Eso fue algo que comencé a vivir This is something that I began to live desde adolescente. as a teenager. Hubo un tiempo que comencé a buscar de Dios de madrugada, There was a time where I would seek God early. siendo un joven. I was a youth. Habíamos dos hermanos que comenzábamos There were two brothers that would start, y eso se convertía como una bola de nieve. and this would turn into like a De pronto snowball. habían 15, Soon there was 15, 20, 30 20, personas 30 people yendo al matutino. going to the night prayer. Se iban añadiendo. They would all come Y in. recuerdo And I remember que tenía situaciones en mi vida, that I had situations in my life, pero recuerdo but I remember que la paz de Dios that the peace of God gobernaba mi mente governed my y mi mind corazón. and my heart. Yo he aprendido I have learned que en los problemas, that in the problem, que en las that dificultades, in difficult situations, puedo tener I paz. can have peace. Puedo tener paz. I can have peace. Dios es God mi is paz. my peace. Toma, Oh, dice el apóstol, the Apostle Paul el says, yelmo de la salvación. The breastplate of salvation, Diga salvación. the helmet of salvation. Y eso tiene que ver And this has to do con mi Señor. with my Lord. Él es el príncipe de la He is paz. the Prince of Él Peace. es mi salvador. He is my Savior. Así que aunque esté en problemas, So even if the problem aunque is haya there, una even if situación que no you pueda have resolver, problems or situations you cannot Él me solve, da paz He gives me peace en medio de los in conflictos. the midst of conflict. A veces miramos a una persona Sometimes we may see a person con muchos problemas with a lot of problems, y la otra persona dice, wow, and the other person may say, wow, si fuera yo, if it was me, me estuviera volviendo loca. I'd be going crazy. ¿Por qué él no se vuelve loco? Why doesn't he go crazy? Hay una diferencia. There's a difference. Hay situaciones. There are situations. No vamos a negar que hay situaciones, We're not going to neglect that there are situations, pero el Señor está con nosotros but the Lord is with en medio us de las in the situaciones. midst of these Esa situations. es la diferencia. This is the difference. Descansamos en una promesa de Dios. We rest on a promise of God. Alabado sea el nombre del Señor. Praise the name of the Lord. El enemigo siempre va a tratar de The atacarte enemy will always try to attack you por donde tú no lo in esperes. the area you least expect. Él dice He says, que no te vean venir. so do not let me En la see you película del abogado, in the movie of the devil's advocate. que no te vean venir. Do not allow them to see you coming. O sea, por donde tú menos pienses, Wherever you least por ahí él expect, se va a levantar. that is the area where he will rise. Alabado sea el nombre del Señor. Praise the name of the Lord.
Así que todos necesitamos So we all need vestirnos to be con dressed, toda la armadura de Dios armed with all of the armor of God, para estar de pie so that we may be standing en el fragor de la lucha, in the midst of the battles, estar de pie, be standing, vencer al enemigo, conquer the enemy, que no seamos vencidos del enemigo, that we may not be conquered sino by que the el enemy, enemigo muerda but instead that the enemy el polvo de la derrota, que may lo muerda bite the dust cuando venga of contra failure nosotros. when he comes against us. Ahora nota esta expresión: Now notice this expression, combate de lucha libre. wrestling Diga battles. combate. Say it with me, battles. Dice, porque no tenemos lucha. It says because we do not wrestle. Diga lucha. Say it with me, wrestle, Lucha. wrestle. La lucha Wrestling es el único deporte is the only sport en que necesitamos in which they need utilizar todo to nuestro use cuerpo. all of the body, Todo nuestro cuerpo. all of the body. Es un deporte intenso. It's an intense sport. Tú necesitas usar todo tu cuerpo. You need to use all of your body. Toda tu artimaña posible. All of the Toda slick tu trap, astucia posible. all of the slick traps and Mantenerse en moves. pie You have to standing. es muy You have difícil to being able to stand en is un very combate de difficult. lucha libre. In a Tú wrestling battle, necesitas estar muy atento, you need to be able to be very focused, porque cualquier descuido because any lacking of te hace focus tambalear. could make you fall. Nuestra lucha es tan fuerte Our battle, our wrestle No, is oye, so nuestra lucha es tan great. fuerte Our battle is so great que Dios puso el recurso that God placed the adentro. resources inside. Lo puso He adentro put de the nosotros, resources no lo inside puso of us. afuera. He didn't put it Dentro de outside. He put nosotros it inside puso of el us. He Espíritu put the Santo Holy Spirit, dentro de the Holy nosotros. Spirit inside of us. Bendito el nombre de Jesús. Blessed be the name of Jesus. Estamos en un conflicto que involucra todo nuestro cuerpo, We're in a conflict that involves all of our todo body, nuestro ser. all of our being. Así que la recomendación es So the recommendation is tomar, take up dice, el cinto de la verdad. the belt of truth. Diga, el cinto de la verdad. Say it with me. Toca The belt a alguien of y le truth. amárrate el cinto de la Tell verdad. someone next to you, tie the belt of truth around your waist. El cinto de la verdad. The belt of truth. La primera pieza es el cinto de la verdad. The first piece is the belt of truth. ¿Sabe que los soldados romanos You know that the Roman soldiers se sujetaban la espada would place their sword con un cinto que venía aquí? with a belt that would come towards here. Vamos a decir una correa entre Let's nosotros para say a entenderlo un belt, poquito más. so that we can Y understand it. utilizaban ahí su espada. They would place their sword there. Su espada era como de 45 centímetros. Their sword would be about 45 No era una centimeters. espada larga It de esa que wasn't nosotros a long pensamos. sword, the ones Porque we era may un think of, conflicto because it was a conflict armado, that was armed cuerpo a cuerpo. and battling body against body. Y era una espada que no era larga. And it was a sword that was not very large, very long. Así que nosotros necesitamos So we need ponernos el cinto de la verdad. to put on the belt of truth. Hay quienes no se sienten bien There are some that do not feel good caminando en la verdad, walking in the truth. pero Dios quiere que tú te pongas el cinto de la But verdad. God wants you to put the belt of truth. Que cada vez que tú vayas a abrir la boca, That every time you go and open your mouth, tu boca se abra your mouth may be open para hablar la verdad. to speak the truth. Cada vez que tú vayas a hablar, Every time you go and you speak, el diablo oiga the devil may hear que tú estás hablando con la that verdad. you are speaking with the truth. Un día estaba acostado One day I was sleeping con mi esposa with my y mi esposa me vio sleeping with my brincar de wife, la cama. Brincar de la cama. and I felt like jumping out of the bed. Salté de la cama I jumped out of my bed y me senté and I sat y estoy meditando algo. and I'm meditating in something. Yo le decía al Señor, I would say to the Lord, habla mi corazón, speak to my heart, habla mi corazón. speak to my heart. Así es que ese día, So this day, yo no sé de dónde salieron las orejas de mi corazón, I don't know where the ears of my heart came out of, pero oí la voz del Señor but en mi I corazón heard the word of the Lord in my heart que me dijo esta that palabra: said this word to me. yo amo la verdad I en lo love the íntimo. truth in the inward parts.
en lo íntimo. in the inward parts. Ponte el cinturón de la verdad. Put on the belt Y of cada vez truth. que tú vayas a hablar, And every time you di say la something, verdad. speak the truth. Di la verdad. Speak the truth. Di la verdad. Speak the truth. Habiendo ceñido tus propios lomos, dice, Having girded your con la waist verdad. with the truth. Toca a alguien, dile, Tell someone next to ponte el cinturón de la verdad. you. Put on the belt of truth. La segunda pieza que tú necesitas colocarte todos los The días es second piece you need to place and put on every day la coraza de is justicia. the breastplate of righteousness. Diga, la coraza Say it with me, the breastplate de justicia. of righteousness. Todo soldado romano Every Roman soldier tenía que ponerse eso. had to put this on. ¿Qué protegía la coraza? What would the breastplate protect? Protegía el corazón It protected the heart y el abdomen. and the abdomen. Eran partes muy sensibles. They were very, very sensible parts. Una herida en el corazón A wound to the heart o en el abdomen or in the abdomen podía ser mortal. could be a mortal wound. Una herida podía producir, A wound could produce, si no una muerte, if not death, una infección an infection en el corazón, In the heart. en esa área del in abdomen. that area. Así que necesitamos la coraza de justicia So we need the breastplate of para que righteousness nuestro corazón esté protegido so that our heart may be de protected. todas esas cosas que vienen a nuestro All corazón, these things that come de to esa our heart, melancolía que viene, these things de that esa come to our confusión mind, que these viene, confusions de that esa come to our tristeza que mind, viene. this sadness that comes to Necesita our cada mind. día We need to each colocarte la day coraza de justicia place the breastplate para of que te righteousness proteja. so that it may ¿Usted está protect. aquí? Are you here? Alabado sea el nombre del Señor. Praise the name of the Lord. Diga, de justicia. Say it with me. Of justice. Note, of la righteousness. coraza Notice the breastplate de justicia. of righteousness. ¿Qué es la coraza de justicia? What is the breastplate of righteousness? La coraza de justicia habla The breastplate of righteousness de la vida práctica del cristiano, speaks about the practical del day-to-day día a life, día, the day-to-day life de of a Christian, manejarnos of being able to move como se maneja un hijo de in Dios, the way a child of como se God maneja moves, una hija de the Dios, way a daughter of God en lives, justicia, in righteousness, en lo que a Dios le agrada. in what God is pleased with. La pregunta es, Question is, ¿lo que yo estoy haciendo what I am doing, son obras de justicia? are works, are Mis they works of actos, righteousness? mis my actos. actions, Dejemos a Pablo the por things I allá do. Let's y a leave los Paul romanos on the side y and the Romans. vengamos And aquí. let's come over here. Lo que yo hago, What I do, ¿son obras de are justicia? these works of righteousness? ¿Agrada a Dios lo que yo hago? Is God pleased with what ¿O I do? tengo unas malas mañas Or do I have raras? some weird habits? ¿Está aquí? Are you here? Alabado sea el nombre del Praise the Señor. name of the Lord. Esto habla de una vestimenta de integridad. This speaks about a dress code of integrity. La integridad es escudo, dice la Biblia. Integrity is a shield, the Bible Te says. preservará la integridad. La Integrity will integridad preserve viene a you. ser como un escudo alrededor nuestro. Integrity comes and it Caminar en becomes justicia like a es shield. caminar bajo Walking una in atmósfera, righteousness is walking bajo under una an atmosphere, vestimenta a dress que te code rodea that a surrounds ti. you. Surrounds you. Ahora note Now notice lo que dice la Biblia, what the Bible says, que la novia, that the wife, hablando de la iglesia, speaking of the church, Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, Revelations 19 verse 8, dice la parte B del versículo, the second part of the verse. dice, porque el lino fino, For the fine linen limpio is the righteous act, y resplandeciente, clean es las acciones justas is de los santos. the righteous acts of the saints. Diga conmigo, las acciones justas Say it with me, righteous acts de los of the santos. saints. Eso habla de una justicia This práctica speaks about a practical en el día a righteousness, día, day to day, en el día a día. in the day-to-day La life. vestimenta The dress code de la iglesia of the church están entretejidas are sewn con las acciones justas with the righteous acts de los of santos the holy ones. para la gloria de For Dios. the glory Esas of God. acciones traen These gloria a actions Dios. bring glory En to nuestra God. vestimenta In our dress code, hablan de Dios. they speak about Hablan God. de lo que They somos. speak about who we Hablan are. de que nos parecemos They speak a of nuestro who papá. we look like. We look like our Father.
Y usted dirá, And you may say, pero yo como cristiano but me as a Christian, he sido declarado justo I have been declared righteous por el Señor. by the Lord. Sí, es cierto. Yes, it's true. Romanos capítulo 5 y versículo 1. Romans chapter 5 verse 1. La Biblia dice The Bible says que hemos sido declarados justos. that we have been declared righteous. La justicia de Cristo The righteousness of Christ me ha sido colocada a mí has been placed o in me imputada a mí. or imputated in me. Pero no es menos cierto But it's not que any Dios less va a true tomar en cuenta that God will also put into account nuestras acciones de our justicia. actions of righteousness. Nosotros tenemos que hacer un stop We have to parar para pensar, and think, esto que yo estoy haciendo, this, what I'm doing, ¿son acciones de justicia? are these actions of righteousness? ¿Es acción de justicia lo que hago? Are these righteous acts the ones I'm doing? Alabado al Señor. Praise the Lord. ¿Cuántas veces estamos haciendo cositas raras How many times are we doing weird things que no son obras de that justicia, are not works of que no righteousness, honran a that do Dios? not honor God? La tercera The third cosa que debemos tomar, la tercera arma, The third arm, the third dice piece el apóstol of Pablo, the armor, the Apostle Paul says, el calzado is the del evangelio de la paz. preparation of the gospel of peace, the sandal of the gospel Diga el of peace. calzado. Say it with me. ¿Usted se imagina? Can you imagine? El calzado. The sandals. Ningún soldado iba a una guerra There was not one soldier that would go to war sin su calzado. without his footwear. Eso le permitía This would allow him caminar más to rápido, walk faster. entrar a cualquier terreno, He could enter any ground. llegar más rápido He donde el would enemigo, arrive there quicker towards the enemy porque estaba apropiadamente because he was para appropriately caminar dressed to walk en cualquier terreno. on any land. Así que los zapatos So the shoes hablan de una señal, speak about a sign, de una disposición a disposition hacia la marcha. towards marching. Diga Say disposición with me, disposition, hacia la marcha. marching. El calzado habla The shoes speak of de una característica del cristiano, characteristic type que of es the estar Christian. dispuesto And this is to be a able, ponerse en camino willing to walk, para compartir el evangelio to share the gospel con aquellos que no lo with conocen. those who do not know it. Esa disposición This de disposition, que lo voy a hacer, I'm going to do voy it. a entrar en el territorio I'm del going to enemigo enter the territory of the enemy para hablarle a la gente speak to the de people Dios, about God, para hablarle a to la speak to gente the people de que hay una esperanza that there is hope de salvación. of salvation. Toca a alguien y dile, Tell someone next to you, tienes tell que them, ponerte you have to put on este calzado. these Porque hay shoes. familiares que Because there necesitan are family members que that tú lo need visites. for you to visit Hay amigos que them. There are necesitan friends que that tú le need hables for de you to Dios. speak to them about God. Alabado sea el nombre del Señor. Praise the name of the Lord. Ahora note, el calzado del apresto del evangelio de la paz. Now notice the footwear Diga of de the la paz. preparation of the Cuando gospel tú of andas peace. con esas botas When you're walking with these boots de la paz, of peace. todo el que viene a pleitear contigo, Everyone that comes to start trouble with tú le you, dices, I'm sorry, you tell them, no tengo perdóname. tiempo para ti. Perdóname, I have no Porque time yo for ando en you. otra cosa. Because I'm looking at other things. I'm focused on other things. Sí, Yes, la Biblia dice, the Bible says, bienaventurados blessed los pacificadores. are the peacemakers. Los pacificadores. Blessed are the Porque peacemakers. ellos Because they verán a Dios. will see God. El que tiene la bota de la paz The one who wears the siempre boots anda of con un peace cubo de agua always has a para bucket echarse lo que of quiere water pelear. to toss it on the one that wants to Deje fight ese against pleito, them. muchacho. Stop fighting. Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Lo cuarto que necesitaba el soldado The fourth thing the soldier needed
El escudo de la fe. The shield of faith. Diga conmigo, el escudo Say it with me, the shield de la fe. of faith. Era grande el escudo. The shield was great. It was big. Prácticamente cubría todo el soldado romano. It practically covered the whole Roman soldier. Y la forma de cómo avanzaba los soldados And romanos the way that the Roman soldiers en would una move guerra in war, era que los de adelante, it was that the ones in the front, como el escudo era grande, since the shield was so era un big, poco más grande que it was esto, bigger than this, a lo bit cubría bigger. más o menos hasta esa It parte. would cover there more or less until this part. Ahora, mire, Now notice, un imperio look at an empire que por más de 600 años that for more than 600 years, fue un imperio, they were an empire. el primer ejército organizado del The mundo. first organized army in the world. Imagínense, Imagine. hay un ejército de frente There's an army in front of them, y otro ejército está aquí and there's another army que here va avanzando hacia el that is enemigo. advancing towards the El enemy. enemigo viene The enemy's coming a campo abierto, in an open battlefield, pero este ejército but this army está avanzando is advancing con algo que lo protege. with something that protects them. Él está mirando He's seeing al enemigo the enemy, y todo ese ejército and all of this army va organizado avanzando. are moving forward Por muchos organized. dardos que tiren, Doesn't matter how many arrows they ese throw, escudo that shield impide que un dardo llegue. will not allow these arrows to hit. Pero por otra parte, But on the other hand, el que estaba detrás the one behind colocaba su escudo would place his sobre el shield que estaba delante over the one that was y in the así front. cada soldado And this way, every extendía soldier would extend su escudo, their shield their shield sobre los demás. over each and Así every que one of them. el ejército avanzaba So the army would move hacia el enemigo, towards the enemy, protegido por adelante protected from the front, y protegido por and arriba. protected on top. Si el enemigo disparaba If the enemy un fired dardo de fuego a fiery no podía arrow, llegar it could not reach donde el soldado. into the soldier. Una de las cosas más peligrosas One of the most en las dangerous batallas things antiguas in the ancient battles era precisamente was precisely las flechas, the arrows, o como dice la Biblia, or how the Bible says, no temeré I will not fear a saeta que vuela de día. the arrows that fly by day. Salmo 91. Psalm ¿Sabe a qué se 91. está refiriendo? You know what it's referring to? Si la batalla era de día, If the battle was in the day, eran dardos there were o flechas arrows que se le ponía brea that would be that en would la have punta o petróleo. petroleum on the Cuando se on the disparaba sharp part, and when they would be En el fired medio del día in the midst of era the day, incendiario, it was ignited. donde impactaba, It would impact, era algo que incendiaba and when it would aún la impact, ropa de un soldado. it would ignite even the clothing of the soldier. Y como no se veía, And since you could not see it, producía un impacto profundo. it would produce a deep impact. Y Moisés dice And Moses says que el que confía en that Dios the one that y el trusts que in the está al Lord abrigo del and the Altísimo one that is under no temerá de saeta the que Most vuele High de will día, not fear ni a the arrows that fly mortandad in the que day ande de noche, or the ones that move porque in the está night, confiado en because he is Jehová. trusting in Jehovah. Alabado sea el nombre del Señor. Praise the name of the Lord. Entonces, había algo bien interesante, So there was something very interesting, porque los soldados because the soldiers mojaban el escudo, would soak the los shield, soldados romanos. the Roman Y soldiers. cuando el dardo venía And when the arrow came y daba impacto en el and it escudo, would impact the shield, ningún soldado era dañado. not one soldier was harmed. Y el dardo And the caía arrow inofensivo would fall al suelo. to the floor. ¿Qué pasa con muchos de nosotros? What happens to a lot of us? Que nos sentimos molidos internamente, We feel battered internally. que nuestra mente está siendo asediada por el Our enemigo. mind is being A veces tricked by the decimos, no enemy. sé ni qué hacer, Sometimes pastor. we say, Pastor, I don't know what to do. Necesitas armarte. You need to calm down. Necesita entender You need to understand que tenemos que ser buenos soldados. that we have to be good soldiers.
Como dice Pablo a Timoteo, Like Paul says to tú Timothy, pues como buen soldado you as a good de soldier Jesucristo of Jesus Christ, sufre you penalidades suffer penalties. como buen soldado de Like a Jesucristo. good soldier of Christ. Así que cada vez que vendían los dardos, So every time the darts would come, una de las cosas que hacían los soldados one of the things era that que the se soldiers arrodillaban would do is that they would y kneel ponían el escudo, and they would place their shield before protegido them. por arriba y, It would be protected on top y de frente. and before them. Esto le dio la ventaja a los romanos This would give an de advantage ser to un the imperio Romans to be the por más empire de 6 for siglos. more than 600 years. Diga el escudo Say it with me. de la fe. The shield of faith. La fe Faith es un arma poderosa. is a powerful weapon. Es una de las armas más It's one of poderosas the most powerful contra el weapons diablo. against the enemy. Necesitamos fe We need faith en todos los aspectos de nuestra every vida. aspect of our life. Cuando la duda When viene, the doubt comes, tú puedes mirar hacia You can arriba look upward y pensar, and think, oh, yo confío en Dios. I trust in God. Dios existe. God exists. Dios es real. God is real. Así que la fe la duda se disipa. so doubt is gone. Es un arma It's a poderosa. powerful weapon. El diablo The constantemente devil is constantly está enviando he's sending pensamientos. thoughts Constantemente. constantly. Tú debes tener esto. You should have this. Tú te lo mereces. You should have this. This belongs to you. La fe responde You inmediatamente. deserve it. But the faith Voy a responds. confiar en Dios. I'm going to trust Voy in a God. confiar que Dios me I'm va going to trust a that God is going dar lo to que give me sea apropiado para the mí. appropriate thing Cuando for me. Dios When quiera. God wants to. La fe siempre responde. The faith always responds. El diablo te hace una sugerencia. The enemy gives you some suggestions. Tienes que vengarte de esa You persona. have to avenge yourself from this person. Porque te la hizo Because mal. they did something bad to you. Pónsela de cuadrito a Make their él. life miserable. Pero la fe de una vez But the faith responde. responds quickly. La fe The responde faith responds y dice, yo voy a and says, confiar en I will Dios. trust in God. Yo voy a confiar I will trust que Dios va a arreglar that God will todas fix las cuentas por mí. all the accounts against me. Yo recuerdo que fui a una reunión de I pastores. remember that I went to a pastoral reunion. Había ministrando un médico egipcio. There was an Egyptian doctor ministering. Y él me llama. And he calls me. Yo tenía una camisa color auyamita, decimos nosotros. I had a shirt that was color orange or Como amarilla. yellowish. Y me señaló por la camisa. And he called me out by my shirt. Y recuerdo And I remember que él me dijo esto. that he said this to me. Me dice el Señor que te diga The Lord tells me to tell you que Él that he arreglará will fix los malos entendidos. the errors. Yo nunca salgo a averiguar quién habló. I never go and try Nunca. to find out who made Yo the voy de mistake. rodillas a la I presencia de kneel Dios before the presence of y God. hablo con el Señor And I speak to the y le Lord. entrego las cosas a Dios. And I give the A mí no me things to the importa Lord. quién lo I dijo. don't care who said it. Porque yo sé Because I know que todo lo que la gente hace rara por ahí, that everything that the weird things that people do un día va a estar en la presencia de Dios. someday will be seen in the presence of God. Y allí And there, todo va a estar descubierto. everything will be revealed. Es como un pastor It's like this pastor que murió. that died. Le dieron 3 cosas raras en el corazón There were 3 weird things in his heart. y murió. And he died. Y cuando muere, And when he dies, hay un ángel en la cama. there's an angel. Y le dice, at his vamos, bed. y dice, ¿qué pasó? And Que he te says, moriste, le "Let's dijo el leave." ángel. The angel says, you died. Y se lo llevaron directo And they took him al directly tribunal de Cristo. to Christ's throne. Y el Señor le dijo unas cuantas cositas. And the Lord said a few things to him. Y después que el Señor se la dijo, And after the Lord said te to him, dijo, te voy a dar mi calificación. he said, I will give you my qualification. 3.2. 3.2. Y él decía, Señor, He said, the Lord, si esto es así. Lord, if this is the truth, Sí, porque mira cómo tú Yeah, hacías because sesión de personas. look how you would make and choose, pick and choose who you like. Llegó una familia rica a la iglesia Rich person would y come la to church, sentó adelante. and I would sit them in the front. Llegó una familia de esa que con una ropa media rara A y family dijo, would ya come with these vienen weird estos, hay que estos se clothing, and they vayan. said, oh, these people want now these other people to leave. Señor está consciente de cada cosa de nosotros. The Lord is conscious. Cada día Yes, yo estoy He is convencido paying de attention nuestra of everything. indignidad.
Solo Él nos hace digno. Only He makes us Solo worthy. Él nos hace digno. Only He makes us Solo worthy. Él nos cualifica. Only He makes us Solo qualified. Él. Somos algo por Él. He. We Somos are algo por Él. because of Him. Es por Él It's because of solamente. Him, only Him. El diablo manda un pensamiento. The devil sends a thought. Tú siempre vas a ser pobre. You're always going to be Tú poor. siempre vas a estar en miseria. You'll always live in Pero la misery. fe responde. But the faith responds. Yo voy a confiar en I will Dios. trust in God. Sea que tenga mucho, Even if I o have a que lot, tenga poco, or if I have a o little, que no tenga. or that I have nothing. Yo de toda manera Anyway, voy a servir a I Dios. will continue Yo to no le serve sirvo God. I do not serve. por lo que Él me da, I do not o serve por Him lo que me because deja de of what dar. He gives me or He stops giving. La fe responde. The faith responds. El diablo te va a decir, The devil will say to you, tú siempre vas a estar you will enfermo. always be O sick. tú nunca te vas a sanar. You will never be Pero la cured. fe responde. But the faith responds. Dios me va a sanar. God will heal me. Él ha dicho He has said, que por su llaga yo soy that by His curado. wounds I am Y voy a healed. declarar esa And I will palabra. declare this word. Y si aún Dios no me sana, And even if God does de not heal toda me, manera, even voy a though honrar a I will Dios. continue to honor God. Alabado sea el nombre del Señor. Praise the name of the Lord. La fe funciona para todo. Faith functions for everything. Hay tres tipos de fe. There are three types of faith. Y los tres tipos de fe And these three types of faith hablan. speak. Una fe pobre There's the little faith. dice, Dios lo puede hacer. Says God can do it. Una fe mucha, una persona que tiene mucha fe, A person with much faith dice, says, Dios lo hará. God will do it. Pero una fe perfecta But a perfect Dice, faith says, ya Dios lo hizo. God Ya has Dios lo done it hizo. already. Ya lo hizo. It has Ya already lo been hizo. done. Yo vivo la vida con un sentido de agradecimiento. I live my life with the feeling of being grateful. ¿Cuántos han cometido errores? How many Levánteme la have mano. committed errors? Raise your hand. Yo también. I as well. Todos somos humanos. We are all human. Pero yo le dije al Señor algo. But I said to the Lord, I said something to Him. Dame una oportunidad Give me an opportunity para hacerlo bien. to do it right. No peleamos contra otro pastor, We don't fight against other pastors ni contra otro ministerio. or another ministry. Peleo cada día I fight every day conmigo mismo with myself para tratar de ser to mejor try to be que better yo mismo. than Cada myself día every delante day de Dios. before Cada God. día, Every cada day, día, every day, cada día. every day. Diga el yelmo Say it with me. The de la shield, salvación. the helmet of salvation, Esta es la quinta armadura que necesita estar colocante. the fifth armor that you need to place. Diga Say it yelmo with me. The helmet, de la salvación. helmet of salvation. Esto se colocaba aquí. This would be placed Sobre la here, cabeza. over your head. ¿Qué pasa con nuestra mente? What happens with our mind? Nuestra mente es un campo de batalla. Our mind is a battlefield. Y si tú no proteges tu If mente, you do not protect your mind, el diablo va a pensar the enemy will think que tu mente that your mind es una pista de aterrizaje is a place where airplanes para land. todo lo que al diablo le da la gana. For everything that the devil wants to Y ahí make voy. land. And there I go, Para la mente de fulana de tal. towards the mind of so-and-so. No, No, tú tienes que proteger tu you mente. have to protect your mind. Necesita el casco de la salvación. You need the helmet of salvation. Necesita proteger tu You mente. need to protect your mind. Que cada vez que el enemigo That every time the intente enemy disparar un dardo intends sobre tu to mente, shoot an arrow towards tu your mind, mente tenga your una mind may fortaleza have a strong field, a wall, donde él no pueda a penetrar. wall where he cannot penetrate. Tú tienes que constituir You have to constitute una fortaleza a shield sobre tu mente. over your mind. Cada día, Each day, lo primero que tienes que tomar the first thing you need to take up
Es precisamente el yelmo It's de la salvación. precisely the helmet of Y salvation. colocártela sobre tu And cabeza. place it over your head. Esto era hecho de cuero, de cuero Was made out of leather y algunas veces de metal, and sometimes made of metal. que se colocaba sobre la sien. That would be placed over the Y forehead. precisamente se hacía eso And this would precisely porque be en done ese combate because in this battle cuerpo a cuerpo of face-to-face se combat, peleaba con todo, everything, you would fight with espada, everything, sword, palo, piedra. stick, rock. Si a un soldado le If quitaban a soldier was, una espada, someone took his sword, el ave iba a agarrar una piedra. he was going to grab a Y si rock. podía darle en la And if he cabeza, could hit him in the head, un golpe en la a cabeza, hit on the head, podía ser mortal. it could be mortal. Así que necesitaba el soldado So the soldier needed proteger to protect su cabeza. his head. Como cristiano, As a Christian, tú necesitas you need proteger to tu cabeza. protect your head. Si vienen constantemente pensamientos raros If constantly weird thoughts come to y you dardo a tu mente, and darts to your mind, significa this means que el diablo está mirando that the enemy is que seeing ese es un área that this is an area que tú tienes that you have desprotegida that is unprotected y necesitas and it needs protegerla. protection. Diga, protegerla. Say it with me, protect it. El yelmo de la salvación. The helmet of salvation. Nosotros como cristianos We as Christians, no estamos llamados a la retirada, we're not called to ni relax, abandonar, relaxation, or to abandon, no rendirnos or to give up en una batalla, in the midst of a battle. sino como dice el apóstol, But like the Apostle Paul para said, que cuando haya pasado todo, so that when everything has está passed, firmes, I may be firm, arraigados rooted, y cimentados Rooted en Él. in Him. Que ningún viento, That not ningún one wind huracán, or hurricane ninguna tempestad, or nada nos mueva or some de kind esa, of tempest oye, would de move donde hemos us sido arraigados. from where we have been rooted. Y la sexta arma que And tenemos que tomar sixth armor that we should have es la espada, diga la is the espada sword. Say it with me, the sword. del Espíritu, The sword of the Spirit, que es la palabra de Dios. which is the word of God. Diga la espada Say it with me, the sword, del Espíritu. the sword of the Spirit. Este es un arma This is a weapon tanto de defensa just as much for defense como de ataque. and also for attack. La espada que los romanos usaban The sword that the Romans would use era una espada was a sword que estaba afilada de un lado. that was sharpened on one Y de on one otro side lado. and the other side as Dice well. el autor de Hebreos The author of Hebrews que la palabra de says Dios that the word of God es una espada is a sword que penetra that penetrates más, more, que es más penetrante is more que penetrating toda espada than all swords, de dos filos. double-edged swords. Se está refiriendo More a la penetrating espada than a double-edged sword. como la usaban los It's soldados. referring to the way No the importa Romans, the soldiers would use de the qué sword. lado It doesn't matter what side Golpeara, they would hit. al contrario, or contrary, de cualquier lado any side they would hit, producía un it would daño. produce an impact. Diga la espada Say it with me, the sword del Espíritu. of the Spirit. Tú necesitas You need manejar esto. to move with this. La guerra espiritual Spiritual warfare es una guerra de argumentos. is a war of arguments. Y el argumento que más pesa And the argument that's the es el heaviest argumento is the argument que está basada that is based en la palabra de in the Dios. Word of God. Mientras más tú lees The more you read, la palabra de Dios, the more you read the Word of más God, la memoriza, the more that you más memorize la it, aprende, the more that you learn it. comienza a... It starts to, Es como si fuera un ladrillo it's as if it was a brick. que comienza a subir, It starts to rise. a subir, It starts to a rise. subir. It starts to rise. Tu mente comienza a Your ser mind starts to be, amurallada, It starts to be literalmente protected by a wall, amurallada. literally. Y Protected cada by vez a que el wall. enemigo And every viene, time the tú enemy disparas comes, un versículo bíblico de eso. you fire a Le dispara Bible un verse. versículo You bíblico de fire eso a Bible verse. y te mantiene en fe And you maintain parado yourself in faith, frente a standing todos in los faith dardos del enemigo. in front of all the arrows of the enemy. Necesitas You need constantemente, to constantly, cada vez que venga una tentación, every time a temptation cada vez que venga comes, una situación en every tu time a vida, situation comes to your citar life, la Biblia. you have to say Cuando tú citas the la word. Biblia, When you speak the word, suceden dos two cosas. things happen.
usted siente you feel fortaleza strength para estar firme to stand y firm resistir al and to diablo, resist the devil. porque usted está Because you are declarando la declaring palabra. the word. Lo segundo The es second thing is que la fe suya your faith se activa. is activated. Esa fe That faith renueva la esperanza renews the hope de su mente y de su corazón in your mind and in your y se heart. pone en alerta And it becomes contra alert todo lo que el enemigo quiera against traer. everything that the enemy tries to bring towards you. Hace como 25 años It's been about 25 years. estoy I am leyendo la palabra. I'm reading the word. El Señor me dijo a mí The Lord said to me un día en visión, one day in a vision, yo veo ese rubio, I see this blonde man, pelo largo, long hair. está sentado en un escritorio, He's sitting in a desk. tiene un archivo detrás He has an archive y me dio una behind palabra him. And he gave me a word. y me dijo esto: And he said this to me. quiero que I estudies want you to study 2 horas diarias 2 la hours palabra. daily the word of God. Le digo a la esposa mía, oye, I say to my wife, listen, 2 horas, 2 hours. santísimo, ¿qué será lo que el Señor quiere? This is something that the Lord wants. Yo no sabía que Dios nos llamaba al pastorado, I didn't know that the Lord was calling us to be pastors. pero yo decía, wow, 2 But I would horas say, diarias, ¿qué será lo que el Señor 2 quiere? hours. What is it that the Lord wants? Pero otro día But another day, estoy leyendo la palabra. I am reading the word of God. Normalmente, Normally, cuando yo estoy leyendo la palabra, when I'm reading the word of God, tengo un reguero y libro abierto. I have a mess of books open. Así es que oigo una voz. So I hear a voice. Yo estaba solo en la I sala, was alone in the living room. mis hijos estaban My acostados children were y asleep. mi esposa estaba My en la wife habitación. was in her room. Así que yo sabía que estaba solo. So I knew I was alone. Pero oí una voz I heard a voice que le dijo a otro, that said to another, procura make sure que él no se meta en la that he palabra. does not continue to read the word. Y yo reprendí al diablo. And I rebuked the devil. Yo sabía que fue un demonio que I habló knew it was a demon a that otro spoke. demonio. And he spoke to another demon. Una de las cosas que el enemigo va a tratar de hacer One of the es things that the enemy is going que to tú try no to do is conozcas la palabra for de you not Dios. to know the word of Porque él God. sabe Because he knows que mientras más tú la conoces, the more you know más the word, peligro the tiene more él danger he's in. y su reino. He Un said- pastor amigo mío me dijo, A pastor, yo veo que el friend of Señor mine, hizo un hoyo said, I see that the alrededor de Lord ti. made a hole around you. Es como cuando tú vas a hacer una zapata, It's como, as if you're going to create a base Y to entonces then dice, build something. y yo He says, veo and I see que alrededor that around you está cubierto you're covered de hierro bruñido, of metal, some kind of metallic de material, hierro, un metal. a metal. Y entonces él dice, And then he says, afuera veo leones outside of there I see Tigres lions, tigers, y culebras and snakes que han querido that penetrar. have tried to penetrate. Y esa cubierta And this ha covering impedido has not allowed que entre. for them to enter. Tú necesitas buscar a Dios, You need to seek God porque hay uno pensando because there's one person thinking, cómo ponértela someone difícil. thinking how to make your life Y es difficult. astuto, And he's slick. maneja mucha estrategia. He moves with a lot of Y si no strategy. puede con una And if he estrategia, does not va a work intentar or otra. conquer with one strategy, Y va a intentar he'll try otra. another and Y si another. esa no And funciona, if this one does not work, va a intentar he otra. will try another. La oración tiene que ser intensa. Prayer has to be intense. Una oración vacilante no te lleva a ningún lado. Some kind of hesitant prayer No, will no, not tiene take que you ser anywhere. una It has to be a oración prayer con todas nuestras facultades. with all of our faculties. Venir a la We presencia have de to come to Dios the presence of God, y soltar todo leave everything, y concentrarte en Dios. and focus in God with all capacity. Cada día Each day, necesitas you need ese tiempo de calidad this quality time en la in the presencia de presence Dios, of God, donde tú estás fuera del bullicio, where you are away from fuera del noise, corre-corre, away from y que tu running here and mente there, pueda and conectarse that your mind may be able to connect con el Señor. with the Lord. Otra cosa, la oración no puede ser egoísta. Another thing, the prayer cannot be selfish. Sí, porque estamos con el complejo Yes, because we have this thing where we think del rico. we're like this
rich person cuando vamos a la presencia de Dios. when we go to the presence of God. El rico The rich person no quiere tener al pobre cerca, does not want to have the poor person near him porque el pobre solamente se sabe algunas palabras del because the poor abecedario. person knows only a few words of the alphabet. Dame, quiero, Give me, I préstame, want, lend me. necesito, I need, ayúdame, help me. tú puedes. Can you? Entonces el rico se va. So the rich person leaves. Pero venimos a Dios así. But we come to God in the same Dame, manner. quiero, Give me, préstame. I want, lend me. Necesito, I need, ayúdame, help me. tú puedes. Can you? La oración Prayer tiene que ver por las necesidades del otro también. has to also be for necessities, others' necessities. El pan nuestro, Our daily bread, dánoslo hoy. give it to us ¿Y today. por qué no mi pan? And why not my No, bread? porque no es solamente No, el because tuyo. it's not just your bread. Hay otro que There necesita. are others that need. Había una frase There was a phrase de los judíos. from the Jewish, or in the Jewish culture. Y en esa And frase in this phrase, ellos decían, they would say, díganle a cada ciudadano que tienen que orar en comunidad. they would say to every citizen that they have to pray in the community together. Sí, Yes, que vengan come a orar juntos. to pray together, No solamente por ellos, not just for themselves, por las necesidades de but otros. necessities of others. Póngase de pie. Stand up. Diga, necesito Say it with me, I need toda la armadura de all of Dios. the armor of God. Diga, toda Say it with me, all la armadura de the Dios. armor of God.